Kuma hĩndĩ ĩrĩa SC Wawiri atuire itua rĩa korwo akinyita Triza mamake Mũraya guoko hĩndĩ ĩrĩa orĩte gwake ũtukũ wa Valentines akĩenda kwĩruta muoyo, nĩ maũndũ marĩa Karangũ wa Mũraya akoretwo akĩmũgereria. Ndũgũ ĩyo yao ndĩakorirwo ĩgĩkenia Karangũ wa Mũraya ona hanini, na hau nĩho akorirwo akĩaria mĩario ĩrĩa yatuĩkire ya kũrakaria andũ gũkũ nenda-inĩ kaimana. Karangũ wa Mũraya akorirwo akĩra Triza acoke mũciĩ atige gũthiũrũrũkio bedsitter ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ agĩta nyũmba ya Tata SC Wawiri bedsitter. Ndeto ĩrĩa yatuĩkire wa gũkinyĩra Wanja Nyarari na nĩ ũndũ wa kũihũrwo nĩ marakara, nĩ atuire itua rĩa kũhe Tata SC Wawiri mũgũnda harĩa angĩaka nyũmba yake na atuĩke wa gũkorwo na mansion na atige kwĩrwo araikara bedsitter. Thutha wa igongona rĩrĩa rĩakĩrĩ kũrĩa mwena wa Blue Springs rwa Triza mamake Mũraya rwa kũrugũria rwĩmbo rwake rwa mbere, maũndũ nĩ marakĩrĩkirie kuoya mwerekera mwerũ thutha wa audio cia Triza gũkorwo cikĩrikwo gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria iria akorirwo akĩarĩrĩra Wanja Nyarari ũru. Ndeto ĩyo nĩ yakorirwo ĩkĩrakaria Wanja Nyarari mũno, harĩa atuire kaimana kwĩyeherania na SC Wawiri na Triza mamake Mũraya thutha wa kũigua mĩario ya Triza, na rĩu mũthia ona mũgũnda ũrĩa Tata SC Wawiri ahetwo agĩtua itua rwa gũkorwo akĩũcokia thutha wa gũkorwo akĩũria nĩ andũ mũno gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kana mũgũnda nĩoire, na Tata SC aihũirwo nĩ marakara akiuga mũgũnda ona nĩ akanjithia transfer, na ona Wanja Nyarari agĩkorwo agĩkĩra ndeto ĩyo mũkonde atĩ Tata SC Wawiri nĩ akanjithia transfer ya mũgũnda ũcio na uga ndekwenda. Rĩu Tata SC Wawiri nĩ akĩrĩkĩtie gũthiĩ interview ĩmwe na agakorwo akĩhithũria gĩtũmi gĩake gũkorwo akĩrega mũgũnda ũcio wa Wanja Nyarari thengia wa gũkorwo o erĩ matiahĩtanĩtie tondũ mĩario yakĩrĩ ya Triza na ndĩakĩrĩ ya Tata SC Wawiri. Mĩario ĩyo nĩ yatũmire andũ aya atatũ magoka kũhĩtania kaimana kwaga kuonana ritho kwa ritho. Rĩu Wanja Nyarari ona ndangĩhũrĩra Triza thimũ kana SC Wawiri nĩ ũndũ wa mĩario ĩyo. Reke nyambe ngwĩkĩrĩre ka video haha wigue ũrĩa Tata SC augire gĩtũmi gĩake gĩa gũkorwo agĩcokeria Wanja Nyarari mũgũnda wake, na itaneka ũguo no ngũria na gĩtĩo wambe wĩtĩkĩre gũkorwo ũgĩ-subscribe channel ĩno itũ, gũ-comment na gũ-share nĩgetha hĩndĩ ciothe twagwĩkĩrĩra ka video gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ũgakoragwo wa mbere gũkorwo ũgĩkamũkĩra, no na ningĩ ũhutie kakengele kau ke hau mwena nĩgetha ũkonaga notification thimũ-inĩ yaku hĩndĩ ciothe twekĩra ka video kerũ gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Sijui amerudishia Wanja shamba. What's that again? Aska kama alirudisha shamba ya Wanja Nyarari Ogola. Nilirudisha. Wakati nilifanya hiyo kitendo ya kuokoa Triza, watu wengi sana walijitolea. Hata hii hii trip nilikuwa nimeenda Zanzibar, ilikuwa imetolewa na msichana anaitwa Sasha Spice. Yeye alikuwa amenipeleka Zanzibar, alikuwa amesema atatupeleka. Watu wengi walijitolea sana na wakapromisiana mambo mingi sana. Hapo ndipo nilipewa shamba. Obina mimi si tajiri, but niko na integrity. Sijui niite integrity ama nini. Niko ule mtu, if you have to give me something, staki mimi mwenyewe hiyo kitu sikiange itanifanya either sijui nitaweka hii kitu aje juu siwezi taka watu wanibebe vibaya. Staki hiyo kitu yenye umenipea in hold pahali. So nikikupa hii simu yangu nitakuwa naangalia una chat na nani na unafanya nini nayo. So wakati kulitokea clips za Triza ati ameigiria Wanja, watu wengi waliniambia sana niachilie Triza na yani muachanishe hivyo nisimame na ile shamba. But nikakumbuka huyu mtu nilimwokoa akifanya nini akikufa. Hope yake yote ni nani? Ni Yesu. So nilisimama nikaambia Mungu, kama ni ukweli wewe ndio ulikuwa umepeana hii shamba, itakuja na njia nyingine. So nili exchange the royalty yangu. Unajua watu wajua chenye kilifanya nirudishe hiyo shamba. Royalty yangu na Triza na lile shamba. Cause ilikuwa ina hold hostage. Wewe mlifanywa vizuri na Wanja na wewe mumeenda mumesaliti Wanja. I never salited Wanja. Cause hakuna kitu yote mimi nilifanya vibaya, na mimi sikumtusi na sikuongea vibaya. Hizo clips zilisikika, hata mimi nilisikia vile watu walisikia. So nilikuwa nafaa kufanya aje kama rafiki wa mtu mwenye amemshikilia na imefika pahali sasa either I lose the shamba or niruzi msichana hata kwa mitandao na nimwachanishe. Roho yangu si ya kuachanisha mtu. Hizi vitu ni za dunia na zinakujaga na zinaisha, hata hizi magari. So niliona ndio Wanja sisemange, nilisaidia watu wakanifanya vibaya na roho yake isiwaisikia vibaya.
Ile shamba hata zilikuwa limefika kwa mikono yangu, ilikuwa tu kwa process. Nikamwambia ndio wewe usiwahi sema ati tulikufanya kitendo kibaya na ulilipa shamba. Alafu lili shamba maybe nikuje nijenge in future ilianze kuleta mashida. Kuzi unajua mtu ataona so kuna ile ska. Nikaona kwangu the best thing ni kurudisha hili shamba. Mwenyewe akae na roho safi, mimi niishi na roho safi, na nisikuje kuambiwa ati unaona aliachanisha Triza aka exchange na shamba. Cause shamba Mungu anaweza nipea ingine. So sikurudisha shamba ati juu ya kiburi, sikurudisha shamba ati juu ya vita yangu between mimi na Wanja. Mimi hatukuwa na difference zozote na Wanja. Different iliingia kati yao na Triza. So sikuwa na any choice than kurudisha lile shamba. Rikae na mwenyewe asisikie kama yani amepea watu wenye hawadeserve hiyo kitu. Na nikasema mimi I wish all the best kwa mtu mwenye mwingine atapewa, ni mimi mwenye atambarikia kama ilikuwa ipeanwe. Okay. How big was the shamba? It was 40 by 8 approach hapa Kamuru. Sagine mtu anaweza ikaongo kwa stress zingine juu ya vitu zingine unakaa chini unaangalia kwa yani 40 by 8 imeniweka kwa shida yote. Nikasema si before sikukuwa na 40 by 8. Haya sasa bado sina, maisha iendelee. Triza nani? Triza ni bibi ya Karango. Mlikosania nini? Na nani? Na Triza. Hatukukosana. Once umejitolea kufanya kitu, unajitoleanga kufanya either ilete negative or positive. Hatukukosana, maybe hatukuagree sana kwa vitu mob is a mwisho. But siwezi kaa chini hivi ati nianze kusema tulikosana tukafanya hivi na hivi. Nitakuwa nimeharibu ile kazi yote nilifanya hapo mwanzoni. Okay. They are my friends. Okay. Naweza sema ni yani more than friends. Tulikuwa kama madugu na ma sister. Yani nilikuwa kama mkubwa wao. Or like the elder sister. Okay. Cause au kasichana tulikuwa tunasoma nako kanisa, nilikajua kakiwa kasichana kadogo sana. Sana. Na wakati kalikuwa kana manafika kuolewa, kalikuwa bado kanaishi kwangu, nilikatoa kwangu nikikapeleka kwenda kuolewa na Karango. So ni msichana najua miaka mingi sana. Okay. So what's the drama that's happening between the two of you? Between me and you and that family. Sahi hatuna drama yoyote. But there was a drama. Hata haikuwa drama. Si mtu amenipigia simu ameniambia amefika mwisho na nataka kukufa na nimejua zile shida alikuwa anapitia. Singekosa kumuokoa. Kupigia simu ndakufa. Ni Triza. Kwa hivyo wewe na wewe hujakuwa ukifuata hii story, si ndio? Wallahi no.